खुदाए सालूस बर बर के खालक और मालिक मसीह यसू में हमारे नहायती ताज़ीम इज़्ज़त जलाल और बुजुर्गी के लायक खुदावंद, आज शाम हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए और खुदावंद इन DVDs के लिए खुदावंद जो दुआ की तरबियत और तहरीक से रिलेटेड हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं ऐसी ज़िंदगियों के लिए जिनके अंदर तू खुदावंद रोया रखता है और वो कलीसिया के लिए एक खूबसूरत सरमाया छोड़ते हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं उन जिंदगियों के लिए, तेरी बरकत चाहते हैं और तौफीक देना खुदावंद जिन तक ये तेरी आवाज़ DVDs के थ्रू जाती है। खुदावंद तो उनकी बड़ी मदद करना और तब्दीली की रूह देना, दुआ करने की तहरीक देना, ताकि आज की मौजूदा नस्ल जो है वो खुदावंद दुआ की इस तरबियत और तहरीक से मुनव्वर हो सके और सारा जलाल और सारी इज्जत तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिल सके। तेरे ही कदूस और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। अमली तौर पर दुआ मांगने की आदत डालने के लिए हम दुआ ज़िंदगी पर गौर कर रहे थे। तो हमारी दुआ ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, हमने सीखा कि वो मुस्तकिल और साबित कदम हो। फिर हमने देखा कि हमारी दुआ ज़िंदगी मुनज़्ज़म और बातरतीब हो और फिर हमारी दुआ ज़िंदगी में तवाज़न हो, यानी हमारी दुआ ज़िंदगी मुतवाज़िन हो और उसमें दिल सोजी हो, वो तर्स से भरी हुई ज़िंदगी हो। तभी जाकर हम अमली तौर पर दुआ मांगने की आदत डाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें तर्स भरी दुआ की आदत कैसे डाल सकते हैं। तर्स भरी दुआ मांगने के लिए हमें खुद लोगों की ज़रूरियात की तलाश करनी है। मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब 35 और 36 आयत में हम पढ़ते हैं कि किस तरह यीशु एक गांव से दूसरे गांव में इंजील की मुनादी करता और तालीम देता फिरा, लेकिन जब उसने भीड़ को गुनाह में जकड़े हुए देखा तो उसका दिल तर्स से भर गया। ये जो लफ्ज़ है देखा, इस पर गौर कीजिए। दूसरों की हाजतों को जानने के लिए ज़रूरी था कि यीशु की आंखें खुली रहती। अगर हम तर्स के साथ दुआ करना चाहते हैं तो ये अशद ज़रूरी है। दुनिया के इन हिस्सों के लिए जहां इंजील की बशारत नहीं की गई, हमारे दिल किस कदर तर्स से भरे हैं। क्या हम इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि आज दुनिया में 2 अरब से ज़ायद ऐसे लोग हैं जो यीशु की खुशखबरी से महरूम हैं? क्या ऐसी ज़रूरियात के लिए हम रोज़ाना दुआ मांगते हैं जैसे उनके पास कलाम मुक़द्दस नहीं है, बाइबल नहीं है, इंजील का कोई पोर्शन नहीं है, उन्हें बुनियादी तौर पर नजात के बारे में मालूमात ही अभी नहीं मिली? तो ये हमारा फ़र्ज़ है, जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था, कि हमें तो ये देखना है कि हम किस हद तक तमाम बातों के लिए ज़िम्मेदार हैं। मैंने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान में महंगाई है, प्रॉब्लम्स हैं और दहशतगर्दी है। तो मैं तो साफ लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि इसके ज़िम्मेदार हम हैं, कलीसिया है। हमें दुआ के लिए खुदा ने खड़ा किया है और हम ही इन बातों के लिए दुआ नहीं कर रहे। सो इसलिए मेरे ख्याल में ना हुकूमत ज़िम्मेदार है, ना कोई और फोरम, बल्कि हम खुद ज़िम्मेदार हैं जो दुआ करने वाले लोग हैं। खुदा के खादम ज़िम्मेदार हैं। हमें उठने, अज़रा की तरह खड़े होने और एक बड़े काम में लग जाना है। बेशक हम उन ज़रूरियात के लिए दुआ तो नहीं मांग सकते जिनसे हम आगाह नहीं हैं, लेकिन जब तक हम खुद ऐसी ज़रूरियात की तलाश के लिए आमादा नहीं होंगे, उस वक्त तक हम कभी भी उनसे आगाह नहीं हो सकते।
مجھے یاد ہے لاہور میں ایک دن میں ایک مارکیٹ میں گیا، دکان کے اندر میں جانے لگا تو ایک چھوٹا بچہ اپنی بچہ گاڑی میں باہر دکان کے موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ میں پاؤں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ مجھے ذہنی طور پر بہتر نظر نہیں آیا، تو ایک دم اندر سے اس کی والدہ نکلی، جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس بچے کو کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں خدا کا خادم ہوں، یہ ساتھ ہی ہمارا چرچ ہے اور ہم سنڈے کو بیمار لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اگر یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس سے لائیے، ہم خدا تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کریں گے۔ یہ بات کرنے سے اس کا موڈ ایک دم چینج ہو گیا، وہ کچھ سوال جواب کرنے لگ پڑی۔ بہرحال میں نے اس کو دعوت دی۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ دوسروں کی ضروریات کو ہمیں خود تلاش کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھ کر پوچھنا ہے، ان کے مسائل سننے ہیں اور پھر اس کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے ہمیں بتائیں، ہمیں خود آگے بڑھ کر ان کی روحانی ضروریات کو، جسمانی ضروریات کو تلاش کرنا ہے، اور پھر ان حاجتوں میں، ان کی حاجتوں میں ہمیں خود شریک ہونا ہے۔ متی کی انجیل 9 باب میں ہم نے دیکھا کہ یسوع نے نہ صرف ان ضروریات کو دیکھا بلکہ ان ضروریات کو پورا کرنے کی غرض سے عملی قدم بھی اٹھایا۔ بالآخر یسوع کے عملی اقدام کا جو نتیجہ آخر میں ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی صلیبی موت ہے، اور یہ بھی اس نے تمام کائنات کے لیے، دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے آگے بڑھ کر خود اپنی قربانی پیش کی۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خود ضروریات کو تلاش کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیے، دوسروں کے دکھوں میں شریک ہونا یسوع کے ساتھ اس کی جو صلیب ہے اس پہ اپنی شناخت پیدا کرنا ہے، یعنی صلیب پر یسوع کے ساتھ شناخت پیدا کرنا ہے۔ پھر ہم ایک اور بات کو دیکھیں کہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے میں ہمیں حصے دار بننا ہے۔ میں NCC کالج میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتاتا ہوں، سکھاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص اس بات کے لیے آتا ہے کہ اس کو مالی پرابلم ہے اور وہ آپ سے عرض کرتا ہے کہ بھئی میرے لیے دعا کرو، تو پھر آپ ضرور اس کے لیے دعا کریں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک قدم ہمیں اٹھانا ہے۔ چلیں، آپ زیادہ اس کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن کیا ممکن ہے کہ ہم اس کو واپسی کا ویگن کا کرایہ ہی دے دیں، اس کو کچھ تسلی ہو۔ ایک دن میں ایک سڑک سے جا رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو لنگڑا کر چل رہا تھا۔ اب یقین جانے مجھے خوف آ گیا۔ میں نے ٹیکسی کو روکا، میں نے ڈرائیور سے کہا بھئی آپ ذرا روکیے۔ ہم نے اس سے کہا بھائی جان آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا جی میں ڈیفینس کی طرف جا رہا ہوں۔ اب وہاں سے مین مارکیٹ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ گلبرگ کتنے میل ہے، اور وہ نوجوان جس کی ٹانگ بھی خراب ہے لہرا لہرا کے چل رہا ہے۔ تو